తెలుగు సింపుల్, తమిళ్ సింపుల్. కొన్ని డైలీ యూస్డ్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్ని చూద్దాం. కొంతమందే వచ్చారు సార్. కొంచెం పేరు தான் வந்தாங்க சார். చాలా మంది ఉన్నారు సార్. நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். నాన్న వచ్చేసారా? அப்பா வந்துட்டாரா? ఇంకా రాలేదు సార్. இன்னும் வரல சார். ఇంకా రాలేదా? இன்னும் வரலையா? త్వరగా రమ్మను. சீக்கிரம் வர சொல்லு. అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఉపయోగించుకో. வாய்ப்பு வரும்போது பயன்படுத்திக்கோ. అవకాశం లేదు రాజా. வாய்ப்புல ராஜா. ఈ డైలాగ్ ఎవరు తెలిసి మీరు కమెంట్లో గెస్ట్ చేయండి. ఎక్కడైనా విన్నారా అనేదాన్ని కమెంట్లో గెస్ట్ చేయండి. பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கோம் நம்ம தெலுங்கு தமிழ் சிம்பிள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வர ஃப்ரைடே ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கான பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. உடனடியாக இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு போய் உங்களுடைய என்கொயரிஸை சென்ட் பண்ணுங்கள். உடனடியாக உங்கள் ஸ்லாட்ஸை புக் பண்ணிக்கோங்க. ధన్యవాదాలు. நன்றி.